रात 10 बजे की अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं। कतर ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के अलावा एक और देश ने हमला कर दिया है और उसका नाम है कतर। खबर के मुताबिक ईरान के लगातार हमलों को झेलते हुए कतर ने अब एक्शन में आते हुए पिछले 24 घंटे में ईरान के अंदर कई मरतबा एयर स्ट्राइक्स की हैं। कतर ने ये एक्शन तब किया जब उसने राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माजिद अल अंसारी ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल हमलों से पहले उसे कोई वार्निंग दी ही नहीं थी और उन्होंने साफ किया कि ईरान का टारगेट सिर्फ कतर के मिलिट्री साइट्स नहीं बल्कि पूरे कतर की सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना था। इसलिए अब अपने दिफा के लिए हमें ईरान पर हमला करना ही पड़ा। दोस्तों, कतर की एयर स्ट्राइक्स दिखाती हैं कि ईरान के खिलाफ अब सिर्फ अमेरिका और इसराइल नहीं बल्कि अरब ममालिक ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। गल्फ में टकराव और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब मिडिल ईस्ट का फ्रंट और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। फिलहाल ये खबर जो है वो इसराइली अखबारों के ज़रिए सबसे पहले बाहर आई है। 2 दिन से हम इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि अरब ममालिक ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भले अमरीकी अड्डों पर तुम हमला कर रहे हो, ज़मीन हमारी है, लेकिन कुछ सिविलियन इलाकों को भी ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन ने जब हिट किया तो मामला बेहद गड़बड़ होता दिखा। अभी आगे बहुत अहम खबरें हैं, ज़रा आप सुन लीजिए उन्हें भी। आयतुल्लाह अली खामनेई के कत्ल की एक बड़ी साजिश से पर्दा उठ गया है। खामनेई के कत्ल से पहले इसराइल ने तेहरान के कैमरों को हैक कर लिया था। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उनके मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया था ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कत्ल अंजाम दिया जा सके। अमेरिका और इसराइल ने उसी दिन एयर स्ट्राइक करके खामनेई और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया था। ये कैमरे सिर्फ उस एक दिन नहीं बल्कि कई सालों से हर रोज़ हैक हो रहे थे। ट्रायल किया जा रहा था कि जिस दिन उनका ऑपरेशन का दिन आएगा उस दिन ये सही से हैकिंग होगी या नहीं। कई साल से रोज़ हैकिंग हो रही थी और कैमरों की फीड्स इनक्रिप्टेड होकर सीधे इसराइल भेजी जा रही थी कि खामनेई से मिलने कौन कब कहाँ आता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि इस ऑपरेशन में साइबर और फिजिकल स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ और यह भी साफ हो गया कि इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस कितने शातिराना तरीके से प्लानिंग कर सकती हैं। उनके शातिरपन को तो हमने हसन नसरल्लाह के ऊपर जो असैसिनेशन हुआ था तभी देख लिया था। पूरे वायरलेस वॉकी टॉकीज ये सब उस वक्त जो है वो हैक कर लिए गए थे, पेजर्स वगैरह। तो ईरान भर के कैमरों को हैक करके हर IRGC के बंदे पर, तेहरान के कैमरों को हर IRGC के बंदे पर, हर मिनिस्टर पर और आयतुल्लाह खामनेई की मूवमेंट पर नज़र रखी जाती थी इसराइल में बैठकर इसराइल के एजेंसी के हाथों। एक और खबर सुन लीजिए। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा थर्ड डिफेंस सिस्टम मंगवाने की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ईरान ने सुपर पावर के भोकाल का नक्शा उतार कर रख दिया है। इतनी मिसाइलें मारी हैं कि इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं और शायद थर्ड भी टूट फूट गए हैं। ईरान के ज़बरदस्त जवाबी हमलों ने जंग के चौथे दिन ही अमेरिका को इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो साउथ कोरिया में तैनात अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज को मिडिल ईस्ट में भेजने पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम तेज़ हो रही जंग और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की लगातार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद उठाया जा रहा है। ईरान की IRGC ने भी दावा किया है कि उसने हाल ही में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी थर्ड सिस्टम को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। शायद कतर वगैरह का नाम लिया था। इससे अमेरिकी डिफेंस कमज़ोर हो रहा है। मेरे एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका सोच रहा है कि अगर उसने डिफेंस सिस्टम जल्दी नहीं तैनात किए तो जंग में हार उसका मुकद्दर बन सकती है। अमेरिका पिछले कई दशकों से, कई दहाइयों से कोई जंग नहीं जीता है, लेकिन उसकी हार ईरान की ज़मीन पर हो सकती है क्योंकि ईरान जैसा दुश्मन अभी उसे नसीब नहीं हुआ था मैदान जंग में। इस खबर का एक पहलू ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने या तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया है या फिर ईरान इतने ज़्यादा मिसाइलें दाग रहा है कि वो थर्ड जैसे सिस्टम थक गए हैं, प्रेशर में हैं, तो इसलिए और मंगाने पड़ेंगे इंटरसेप्ट करने के लिए, वरना तबाही इतनी होगी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर और इसराइल में भी कि अमेरिका के ऊपर ये उंगलियां उठेंगी कि जब तुम लड़ने की कुव्वत नहीं रखते थे, हमले झेलने की कुव्वत नहीं रखते, तुम सिर्फ अटैक कर सकते हो, डिफेंस नहीं, तो फिर इस जंग में कूदे क्यों।
کیونکہ اٹیک صرف تم نہیں کر سکتے، سامنے والا بھی کر سکتا ہے، اور اس نے کیا۔ کچھ خبریں اب یہاں سے دیکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تازہ تصویر دکھا دوں، یہ مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے تہران کا، جسے پھونک دیا ہے اسرائیل نے اسٹرائک میں۔ اس پر ایک الگ سے ڈیٹیل خبر بنائی جا سکتی ہے اور تصویروں کے ساتھ، لیکن یہ نظارہ شام کا ہے، دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے تباہی جاری ہے ایران کے اندر۔ خبر دونوں طرف کی ہونی چاہیے۔ ہاں، خامنئی صاحب والی خبر میں ایک اینگل ہے۔ اینگل یہ ہے کہ جو سازش سامنے آئی ہے کہ تمام کیمرے ہیک کر لیے تھے تہران کے موساد نے، جس دن آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی ان پر ہٹ کرنے سے پہلے۔ تب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ناشتہ کر رہے تھے جب ہم نے حملہ کیا۔ اب رمضان میں مجھے نہیں لگتا کہ خامنئی صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے ہوں گے دن میں۔ اگر وہ بہت بیمار ہیں، ضعیف بھی ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے تو بات ہو سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ روزے سے ہوں گے۔ تو یہ کلیم غلط ہے شاید۔ تہران کے مغربی حصوں میں بھی، کچھ باہری علاقوں میں بھی بہت زبردست طریقے سے IDF نے حملے کیے ہیں، اور یہ تباہی کی آپ تصویریں دیکھ لیجئے، ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہت بڑے اسٹرکچرز کو تباہ کیا ہے، پورے کی پوری ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ایرانین سورسز نے کہا ہے کہ IDF نے ایران کی ایمونیشن ڈپورٹس کو، ہتھیار خانوں کو، جہاں گودام تھے ہتھیاروں کو، انہیں ہٹ کیا ہے، اور یہ وردہ ورد ٹرین اسٹیشن کے قریب ہے، جو کہ ویسٹ آف تہران میں آتا ہے۔ تو یہ تصویریں ہیں، کلیمز ہیں سامنے۔ اب میں آپ کو بنجمن نتن یاہو کا ٹویٹ دکھاتا ہوں صاحب۔ اس نے جو ہے 9:15 بجے رات کے 3 مارچ کو یہ ٹویٹ کیا ہے کہ میں ایئر فورس بیس پر گیا، پالما چم، میں اپنے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس کے ساتھ گیا، ایار زامر بھی تھا، اور ہم نے جو ہے آپریشنل بریفنگ لی، ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ سب آپریشن لائن رور جو چل رہا ہے، لائنس رور ایران کے خلاف، اس کی بریفنگ لی، ٹھیک ہے، ایئر فورس کو، IDF کو، سب کو صحیح ڈائریکشن دی، اور ہم لوگ جو ہیں لائنس رور کے چوتھے دن جو ہے وہ ہم لوگ رور کر رہے ہیں، غرا رہے ہیں شیر کی طرح، اور ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن اس شیر کے ذرا شکل دیکھیے، جو فیس ریڈنگ کر لیتے ہوں گے وہ جان لیں گے کہ ایک تصویر میں مسکرا رہا ہے، اور اس مسکراہٹ میں کتنی اداسی ہے، آنکھیں بڑی سوال سے بھری ہیں، اور اگلی تصویر پریشان چہرہ، ایک اور پریشان چہرہ، دوسرا بھی ایار زامر سے، اور جب بات کر رہا ہے اسرائیل کاٹ سے، نیچے بھی جھکا ہے تو پریشان چہرہ۔ باڈی لینگویج اور فیس بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اسرائیل کو امید تھی، سب کو پتا تھا ایران کے پاس میزائل ہیں، اسرائیل کو امید تھی کہ امریکہ کچھ ایسا کرے گا، اتنا بڑا کرے گا، سب کچھ ایک دم سوا، کیونکہ پچھلی بار جون میں تو صرف نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا، لیکن اس بار اسے لگا تھا نتن یاہو کو، کیا بولتے ہیں اسے، فادر لینڈ کو لگا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تباہ کر دیں گے ایران کو، لیکن ہو کیا رہا ہے، تباہی الٹے اسرائیل میں بہت تگڑی ہو رہی، تہران میں اور ایران کے دوسرے حصوں میں جو ہو رہی ہے اس سے کوئی نہیں چھپا سکتا، آپ گودی میڈیا دیکھ لیجئے۔ لیکن جو جیروسلم سے لے کر ٹیل اویو اور حیفا تک ہو رہا ہے، وہ نتن یاہو کو پریشان کر رہا ہے۔ اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ تم نے یہ جنگ کیوں چھیڑی، یہ پڑی جو تھی یہ کھڑی کیوں کر لی، پولیٹیکل کیریئر پر آنچ آئے گی، دیکھ لیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، چھوٹا سا ویڈیو لایا تھا کہ جلدی آپ تک اپڈیٹ دوں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ڈیٹیل میں لاتا ہوں تو تھوڑی دیر لگتی ہے، صرف تصویروں کے ساتھ نہیں آ سکتا، ڈیٹیلز ضروری ہیں، کس نے کیا، کیوں، کس وجہ سے، کب اور کس لیے حملہ کیا، یہ بہت ضروری ہے۔